karena masa pandemi ini sudah lewat, jadi kita sudah tidak bekerja dalam rumah lagi. Jadi kerjaan sudah tidak dilakukan secara online, sekarang sudah offline semuanya. Jadi maaf banget kalau akhir-akhir ini aku sering buat videonya telat. Tapi ya nggak apa-apa, semoga video kali ini tetap membantu kalian. Jadi sekarang ini aku bakalan buat video tutorial dance ITZY, judulnya Chesire. Langsung aja, go! Hey. Hua Bee. Oke, kita langsung aja. Jadi untuk posisi pertama itu seperti ini. Kaki yang di belakang, tumitnya sedikit diangkat, terus tangannya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 1, 2, 3, 4. Jadi 2, 3, 4. Kakinya itu geser ke samping. Oke, dari up, bangun, hop, hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8, and 7, and 8. 2 kali dari sini, hop, pam pam pam, hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baru lanjut ke bagiannya Eugene. Jadi coba kita ulang dari awal lagi. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 5, 6, 7, 8, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Jadi dari sini baru lanjut ke bagian selanjutnya. Hop. 1, 2, 3, 4. Kakinya di sini. 1, kaki kanan yang bengkok kayak gini, tangannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 1, 2, 3, 4. Ulang dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8, and 1, 2, hop. Yes. Dari sini 1, 2, 3,
7, 8, and 1, 2, 3, 4. Ya, ulang dari awal, dari partnya Rugi maksudnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 1, 2, 3, and 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8, and 1, 2, 3, 4. Oke, ke part selanjutnya. 1, 2, 3, 4. Ini diputar keluar 2 kali. Ulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi coba kita ulang dari partnya gym. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 1, 2, hop, 3, 4, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Mundur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7, 8, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, dari hop ke sini, lanjut pas selanjutnya itu 1, 2, 1, 2 2 kali. 1, 2, oke? Jadi hop, tutup. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi buka. 3, 4, ini dibuka. 3, 4, pindah ke bawah. Jadi hop, tutup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 1, 2, 3, 4. Dari sini baru lanjut ke bagian rapnya. Jadi coba kita ulang sekali lagi. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dari sini baru ke bagian refnya. Oke, kita masuk ke bagian refnya. Ketika udah hop kayak gini, pam 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 pam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 1, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8, and 1, 2. Kakinya 1, 2. Tangannya di atas, hop, hop, mutar ke arah kiri ke kanan, kiri ke kanan. Jadi ulang dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8, and 1, 2, 3, and 4, 5, and 6, 7, and 8. Jadi ulang dari 3, and 4, 5, and 6, and 7, 8. 5, and 6, and 7, 8. Baru hop. Kayak gini.
Habis itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. 4 kali. 6, 7 and 8. Dari sini baru lanjut lagi. Jadi coba kita ulang lagi. Jadi pam 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 pam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Lanjut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Tutup dulu, baru buka. Buka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 and 2, 3 and 4. Udah selesai. Jadi pas gerakan ini tuh kiri, kanan, pertama di satu leher, hop. Kayak gini. Hop. Terus mundur kiri, mundur kanan, baru di pinggang, hop. Habis itu baru 1, 2, 3, 4. La. Nah, coba kita ulang dari rekannya dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 and 1 and 2 and 3, 4, 5, 6, 7 and 8 and 1 and 2 and 3 and 4, 5, 6, 7 and 8 and 1, 2, 3 and 4, 5, 6, 7 and 8 and 1, 2, 3 and 4, 5, 6, 7 and 8, 7 and 8 and 1, 2, 3, 4. Oke, sekian video dari aku. Semoga video tutorial ini membantu. See you next video. Bye bye.